legal aid. We'll then hear from Cook County Commissioner Representatives Alma Anaya and Yaxal Sobrevilla with Organized Communities Against Deportations. After that, we'll have a brief period of Q&A for folks to submit questions to everyone. And I'll be doing consecutive interpretation throughout this press conference. So I'll say all of this in Spanish now. Mi nombre es Bárbara Suárez Galeano. Yo estoy acá hoy para poder dirigir o facilitar nuestra conferencia de prensa sobre el caso de Jesús Alberto López Gutiérrez, un joven que es elegible para DACA, es miembro de comunidades organizadas en contra de las deportaciones y desafortunadamente ayer fue redetenido por ICE de forma, creemos que fue como parte de una represalia para poder facilitar o mover su posible deportación lo más rápido posible. Y pues para nosotros este es un caso que no solo afecta a nuestra comunidad y nuestras familias acá en Chicago, pero repercute en las dinámicas organizativas a lo largo del país. Entonces hoy vamos a estar escuchando primeramente del hermano de Jesús Alberto, de Beto, Miguel López. Después tendremos la perspectiva de Alison Heinen, que es la abogada, una de las abogadas que está representando a Beto. Después escucharemos de la comisionada del condado de Cook, Alma Anaya, y cerraremos con Yaxal Sobrevilla de comunidades organizadas en contra de las deportaciones. Después de esto tendremos un periodo de pregunta y respuesta, particularmente para los reporteros que son parte de esta llamada, y estaremos teniendo interpretación consecutiva. Entonces, cada persona que hable dirá, después de decir sus comentarios en inglés, los dirá en español. Entonces, de nuevo, muchas gracias por unirse a este live stream y por seguir apoyando el caso de Beto. Ahora voy a presentar al hermano de Beto, a Miguel Lopez. So thank you all again for joining and for continuing to support Beto's fight for freedom. And now we'll hear from Beto's brother, Miguel López Gutiérrez. Buenas tardes, buenos días a todas las personas que se están conectando. Mi nombre es Miguel López, yo soy hermano de Beto. En este momento, pues, es un momento muy difícil para nuestra familia y es difícil articular mis pensamientos, entonces ténganme paciencia. Primeramente, gracias por todo el apoyo, la increíble respuesta de toda la comunidad que está apoyando el caso de Beto al hacer tantas llamadas a los oficiales de ICE. Después de una lucha de 9 meses, pues esto es algo muy doloroso. Ya llevábamos 3 meses desde finales de febrero que Beto, por motivo de la presión comunitaria, pudimos liberarlo. Y ahora, 3 meses después, ya que nos habíamos acostumbrado a tenerlo de regreso con nosotros, ICE vuelve a detenerlo. Esto, pues, para nosotros no es nada más que retaliación por el activismo que ha estado haciendo mi hermano. Y cuando hablo de activismo estoy hablando de la demanda que se le metió a ICE, a USCIS, al Departamento de Seguridad Nacional. Sabemos que a ellos no les gusta que le den luz a todas sus atrocidades que hacen, al terror que siembran en nuestras comunidades, y sabemos que no había necesidad de detenerlo. Todo lo que ICE hace es a su discreción, que quiere decir que si quieren, no lo tienen que hacer. Si quieren, pueden liberar a las personas bajo la custodia de ICE. Entonces sabemos que esto lo vemos como una parte de que se están desquitando con Beto por lo que ha hecho y por su comunidad que ha estado aquí al pie de lucha, porque estamos en medio de una pandemia. Desde que recibimos noticia de este chequeo, nos tratamos de comunicar con ICE exigiendo un check-in, un chequeo telefónico por video, etcétera, que no haya la necesidad de viajar durante esta pandemia. Sin embargo, se negaron y de hecho conectamos con grupos locales en Iowa y ellos nos comentaron, uno de los grupos es Iowa Catholic Workers. Ellos nos comentaron, apoyan a personas que están igual en procesos de deportación
y de hecho nos comentaron que ellos han estado durante la pandemia posponiendo chequeos sin ningún problema. De hecho, este mismo lunes habían pospuesto el chequeo de una persona que están apoyando. Entonces, una persona que está pidiendo lo mismo desde Chicago durante una pandemia, que digan que no, que tienen que presentarse en persona, es muy razonable. Y sabemos que este es un plan de ellos, del Departamento de Seguridad Nacional, para deportar a una persona más. Ahorita nosotros pues estamos es momentos difíciles y obviamente vamos a seguir en la lucha. Y de nuevo, gracias a todas las personas que están aquí. Sabemos que esta lucha todavía no ha acabado y vamos a seguir adelante. Y a la vez esto nos recuerda de que tenemos que ir más allá y seguir luchando hasta que ICE ya no exista, la migra no exista, porque como ven, este es solo un ejemplo de tantos que solamente están aquí para causar terror y agonía a todas nuestras familias. So hello everyone, my name is Miguel Lopez. I'm Beto's brother. First of all, thank you all for joining and being here supporting. Also, thank you to everybody that has sent messages of solidarity to my family, myself, and everyone. To all the people that have been making calls since Beto was detained, and to all the people that made calls and emails before throughout this almost a year-long fight to make sure Beto stays home with us in Chicago. What we saw yesterday was really heartbreaking. Right now, our family is going through difficult times. Since February that Beto was released, it's almost been 3 months. We've gotten used to Beto being with us. And it's just heartbreaking to see him being taken away again. Yesterday, we went into the check-in. Our lawyer, attorney, and Beto went in, and Beto did not come out. They kidnapped my brother again. And why we ask ourselves like what's going on, and the way that we see this is as a retaliatory measure from ICE, from DHS, because of the activism that we've been carrying out. Beto has a pending lawsuit, is a plaintiff of a pending lawsuit here in Chicago against DHS. We know he's been outspoken about the condition inside the detention. We know that he's not giving up, and we know that he has a DACA application pending. Regardless of all of this, ICE, the response is just re-detaining him. And to us, it's irrational, and it just shows that they want to flex their muscle and say, no, we're going to win, we're going to deport you, brother. So for us, it's really, this is irrational, and something that caught our attention is that as we connected with local groups, even in Iowa, they also expressed how their check-ins of the people they're supporting were with no problem. They were able to be postponed, rescheduled, etc. But us, when we're coming from Chicago, Beto's check-in, they refused to do that. So we are here to denounce those actions, and it also gives us for us, it's a sign, another commitment to the struggle to make sure that we continue to fight until ICE is no longer here with us, because they're only inflicting pain and terror in our communities. Thank you. Thank you, Miguel, for those comments. Now we'll hear from Allison Heinen from Beyond Legal Aid. Gracias a Miguel por sus comentarios. Ahora escucharemos de Allison Heinen con Beyond Legal Aid. Good morning. My name is Allison Heinen. I'm an attorney at Beyond Legal Aid. My organization represents Jesus Lopez Gutierrez, who is currently detained by Immigrations and Customs Enforcement and at risk of immediate removal from the United States, a country he has called home since he was 9 years old. An attorney from Beyond attended the ICE check-in with Jesus yesterday at the ICE ERO Cedar Rapids office in Iowa. We had been told by ICE officers from the Cedar Rapids office that the check-in was likely just to lay eyes on Jesus and take his fingerprints. Instead, they shackled him in handcuffs and detained him immediately. ICE's decision is inhumane for many reasons, but first and foremost because Jesus remains eligible to renew his DACA application. He has been attempting to submit and receive a decision on his DACA renewal request for almost a full year, only to be recklessly bounced back and forth between different agencies
namely ICE and USCIS, without anyone taking responsibility for the violations of their own policies. Under current ICE policies, Jesus is not a priority for removal. When determining whether to remove someone, ICE is required to look at a variety of factors, including family ties to the United States, humanitarian issues like health concerns, and whether an individual is part of a pending lawsuit. The application of these factors to the facts in Jesus's case mean he does not fall under ICE's priorities for removal. ICE abused its discretion in detaining Jesus. Prior to Jesus's check-in, we tried for weeks to get a clear answer from ICE as to why Jesus had to drive all the way to Iowa and check in person while the CDC still advised against interstate travel. We never got a clear answer from anyone. This lack of transparency and refusal to follow its own policies is a pattern we have seen before from ICE. It's why Jesus also has a pending lawsuit in the Northern District of Illinois challenging the unlawful behavior of ICE and USCIS. He also has a pending appeal in the 8th Circuit Court of Appeals. ICE has decided not to allow Jesus to exercise his due process rights, to fight his case in federal court, and to renew his DACA application. Instead, they have used their resources and power in a harmful and erratic way by imprisoning Jesus. When ICE detained Jesus for the first time last year, his detention blocked his ability to have a final decision made on his DACA application. Under DACA policy, which remains the law of the land, Jesus should have been released. Now, ICE agents act again as though they are above the law and scrutiny. Jesus deserves the chance to have his DACA renewal finalized, and if he is deported, his long struggle to enforce his rights will be moot. Thank you for that. That was Allison with Beyond Legal Aid. Gracias por eso. Eso fue Allison Heinen con Beyond Legal Aid. Ahora voy a proveer una interpretación breve de los puntos que repasó Allison. Entonces, Allison es una abogada con Beyond Legal Aid, que es la organización que está representando a Jesús. Él fue detenido por ICE ayer, como mencionamos, y está bajo riesgo inmediato de ser deportado del país, aunque Beto lleva desde que tenía 9 años llamando a este país su propio hogar. Hubo una abogada de Beyond Legal Aid presente en el check-in que sucedió en Iowa, y antes de que sucediera se les había dicho que este va a ser algo que iba a ser más como una rutina, un check-in de rutina, donde solo se iban a tomar sus huellas y se iban a asegurar de la presencia de Beto. Y ahí mismo que llegaron, lo pusieron en esposas, le pusieron cadenas, y esto resalta el hecho de que ICE opera de una forma inhumana, porque Beto es elegible para DACA y lleva ya más de 1 año tratando de someter su aplicación y completar su proceso, y en cada paso del proceso ha enfrentado obstáculos por parte de estas agencias. Se pasan la bolita los dos entre ICE y USCIS sin tomar ningún tipo de responsabilidad por la consistente violación de sus propias pólizas en el proceso. Bajo las prioridades actuales de ICE, Beto no debería de ser una prioridad para ser deportado del país. Cuando ICE revisa estos tipos de casos, toman en cuenta varios factores, incluyendo si alguien tiene una demanda pendiente, y de acuerdo al entendimiento de la ley de Beyond, por estos factores, Beto no debería de ser una prioridad para ser removido del país o deportado. Esto es solo otro ejemplo de cómo ICE abusa su poder de discreción. Ellos intentaron por semanas de tratar de comunicarse con ICE para poder mover este check-in que sucedió ayer, y no recibieron ningún tipo de respuesta. Y para ellos todo esto, todo lo que se ha visto en el caso de Beto, demuestra un patrón de abuso por parte de ICE.
porque reconocemos que actualmente él tiene una demanda pendiente en el Distrito Norte de Illinois, también como una apelación en el octavo distrito, y lo que vemos, en vez de respetársele esto y su elegibilidad para tener DACA, que continúa siendo la ley activa en este país, Beto debería de haber sido liberado, y ICE continúa operando como si estuvieran por encima de la ley y que nadie les va a exigir un rendimiento de cuentas. Entonces, para nosotros es recalcar el hecho que Beto merece una oportunidad para finalizar la renovación de su DACA, y si es deportado, toda esta lucha, todo este año de lucha por la libertad y los derechos de Beto hubieran sido en vano. Entonces, pues sí, eso fue un resumen de lo que dijo Allison, y ahora vamos a escuchar de la comisionada del condado de Cook, Alma Naya. So that was a summary in Spanish of the remarks by Allison Heinen, and now we're going to hear from Cook County Commissioner Alma Naya. Thank you. Thank you, Barbara. My name is Alma Naya. I am the Cook County Commissioner of the 7th Cook County District. First, I want to start off by thanking OCAD and everybody on this press conference for your attention to Beto's case. I think that this is highlighting, like it's been previously stated, the inhumane practices that ICE is accustomed to. They are playing with people's lives. The fact that ICE requested for Beto to go to an in-person interview and have to travel during a pandemic was completely unnecessary and unjust. ICE has been using for many years people like Beto in situations that are similar to continue to send messages to the immigrant community that their agenda has not been put on pause and that they do not care for community members. And that's why we must continue to unite and fight to protect the rights of all immigrants. It doesn't seem like they're caring or taking anything into consideration having to do with the pandemic, or the fact that people like Beto may qualify for other types of relief in their immigration status. We know, like it's been highlighted, Beto's case was not a priority for detention. And the ICE directors, both in Iowa and in Chicago, knew about this. It was communicated. I know after many requests, including from my office, to transfer the interview to Chicago, they failed to do that. They failed to continue to practice regulations that the CDC has been put into place. I know, along with many other people, I have submitted many letters to support Beto through this very heartbreaking process that he has been having to go through. But it seems that every time, and despite all of this, despite all the support that Beto and community members have provided to Beto, that there continues to be unjust things that have been happening, including him being in custody, in detention for a large portion of last year, despite not posing any risks or any dangers to anybody. Furthermore, USCIS has refused to issue a decision on Beto's pending case, and that is definitely something that has been highlighted, and we need to make sure that we're bringing that to light. It has completely become clear that these offices are using their full discretion without justification for not allowing Beto's case to move forward. Again, highlighting the inhumane type of practices that they have towards immigrants. I will not stand for my constituents' lives to be used arbitrarily by the deportation machine, and that's why I'm here. We want to make sure that we're supporting the cause, that we're having these conversations, and that we're continuing to pressure for the release of Beto. Throughout this whole ordeal, there has been a lot of community support for Beto. It has been led by his brother Miguel and by OCAD and others, which has been,
very important. And I think that it has allowed for him to, to be released once. And I hope that we continue to unite and continue to advocate for him so that he is released again. I believe that the strength is in numbers, and we continue to bring this conversation forward. ICE must immediately release Beto. We're urging them to release Beto. USCIS must hear the message that yesterday's detention was uncalled for and not allow it to negatively impact his DACA application, his case. I will continue to support Beto Ocad with this case, specifically in the struggle for justice, and believe that this is a great example for us to continue to fight for all immigrants in ICE custody. We must remember that there are still children that are being detained. There's still families that are being detained, and we need to continue fighting because these injustices continue on a daily basis, and we need to make sure that we're standing for all immigrants. So thank you. Hola, me llamo Alma Naya, yo soy la comisionada del 7º distrito del condado de Cook. Estoy aquí apoyando a OCAD, apoyando a Beto en su caso. Hemos visto que lo que hicieron ayer los oficiales de ICE de detenerlo y ponerlo en detención es algo inhumano, pero son cosas que son las prácticas regulares de ICE y por eso es más importante ahora estar unidos y continuar luchando para que dejen a Beto salir. Vimos que no les importó que hay pandemia, no les importó que esto es una injusticia, y sabemos que ICE y la Oficina de Inmigración Federal continúan usando inmigrantes y casos iguales como los de Beto para mandar un mensaje muy cruel a la comunidad inmigrante para decirles que la agenda cruel y inhumana que tienen la siguen en marcha. Es importante que nosotros luchemos, que nos unamos y que continuemos teniendo esta conversación. Sabemos, como fue mencionado previamente anterior, que el caso de Beto no era prioridad para detención y los directores de las oficinas de Iowa y de Chicago ya lo sabían, pero desafortunadamente continúan sus prácticas, como mencioné, inhumanas y crueles. He mandado cartas de apoyo para Beto a ICE y también al Servicio de Inmigración a lo largo de este caso, y él ha cumplido con todos los requisitos que se le han pedido, pero aún así fue detenido por la mayor parte del año pasado y él no es ningún riesgo, no es un peligro para nadie. Eso es importante que sepamos que estas cosas, injusticias están ocurriendo. Además, el Servicio de Inmigración no ha negado de tomar una decisión completa sobre la solicitud de DACA de Beto. Y es obvio que estas oficinas están usando su discreción total sin justificación para no permitir que avance el caso de Beto. Y esto no lo voy a aceptar yo como una persona que represento un distrito mayormente inmigrante. No permito que jueguen con las vidas de las personas, específicamente con vidas de familia, de la comunidad. Y a través de este proceso vamos a continuar apoyando. Yo sé que la comunidad ha sido algo muy grande en este caso de Beto. Ha ayudado que lo hayan dejado salir la primera vez. Y ahora es más importante que nos unamos para pedir que dejen a Beto ir, que dejen que el caso de DACA de él continúe y que unamos juntos para tener esa voz en total para todos los inmigrantes. Es una lucha de justicia, es una lucha que se debe de tomar y sé que ahora la unión va a ser muy importante para que todas las personas que están en custodia de inmigración que las puedan dejar salir y que los casos de ellos continúen. Muchas gracias a todas las personas que han luchado por Beto
gracias a que hemos tenido estas conversaciones y que la lucha continúe y por tenerme aquí. Gracias. Muchas gracias. Esos comentarios fueron de la comisionada del condado de Cook, Alma Anaya. So thank you. Those were remarks from Cook County Commissioner Alma Anaya. Ahora vamos a escuchar de Yaxal Sobrevilla, que representa a comunidades organizadas en contra de las deportaciones. We will now hear from Yaxal Sobrevilla, a member of Organized Communities Against Deportations. Thank you. We're outraged. We're outraged by ICE's retaliatory tactics and the way that UICIS is colluding with ICE. Just a day before Beto is forced to show up in person to an ICE check-in in person across state lines in the middle of a pandemic, UICIS sends notice that it intends to deny Beto's DACA. Let's be clear, UICIS's intent to deny Beto's DACA and ICE detaining him is a result of Beto being part of an organized community. This is without a doubt retaliation against Beto, who has been outspoken. It is clear that Beto sharing his experience while in detention and now being a leader in Chicago undermines ICE. Their intent to deny his DACA is an abuse of discretion in using unreasonable and never before used arguments to deny DACA. ICE detaining Beto, who has respiratory issues during a pandemic, is completely irresponsible and violent. And they are actively ignoring that Beto has not exhausted all legal avenues available to him. They're doing everything in their power to shut him out. We can't let this retaliation go unchallenged. We can't allow violent law enforcement entities like ICE to continuously detain and deport our loved ones. Beto is part of our community and we need him home now. To the two agencies colluding against Beto, we will keep pushing for Beto's return to Chicago, his home. To ICE, we're calling for Beto's stay of removal and his immediate release. To UICIS, we're calling for an immediate approval for Beto's DACA renewal. To our community, we ask that you be in solidarity with Beto because when they target one of us, they're targeting all of us. Today, we need you to sign his petition. We need you to call ICE Field Director Peter Burge and Assistant Field Director Greg Jensen to demand his immediate release. We need Beto home now. Please follow us on Facebook for updates and more details on how to take action. Follow us at Organized Communities Against Deportations. Para decirlo en español, estamos enojados e indignados por las tácticas de represalia de ICE y la forma en que UICIS y ICE están trabajando juntos. Solo un día antes de que Beto sea obligado a presentarse a un chequeo de ICE en persona, cruzando líneas estatales y en medio de una pandemia, UICIS envía un aviso expresando la intención de rechazar el DACA de Beto. Seamos claros, la intención de UICIS de negarle a Beto DACA y que ICE lo detenga es resultado de que Beto sea parte de una comunidad organizada. Esto es sin duda una represalia contra Beto, ya que ha compartido sus experiencias dentro de detención públicamente. Está claro que Beto compartiendo sus experiencias y ahora convirtiéndose en un líder en Chicago es una reta a ICE. La intención de negar DACA es un abuso de discreción al usar argumentos irrazonables y que nunca antes se han utilizado para negar una aplicación de DACA. Para que ICE detenga a Beto, que tiene problemas respiratorios durante una pandemia, es completamente irresponsable y violento. Y están ignorando activamente que Beto no ha agotado todas las vías legales disponibles para él. Están haciendo todo lo que está en su poder para excluirlo. No podemos dejar que esta represalia no sea retada. No podemos permitir que instituciones violentas policíacas como ICE sigan deteniendo y deportando a nuestros seres queridos. Beto es parte de nuestra comunidad y lo necesitamos en su hogar ahora. Para las dos agencias que están trabajando juntos en contra de Beto,
Seguiremos presionando para que Beto regrese a Chicago, su hogar. Para ICE, estamos pidiendo que Beto no sea deportado y que se libere inmediatamente. Para USCIS, estamos pidiendo una aprobación inmediata para la renovación de DACA de Beto. Y para nuestra comunidad, pedimos que se junten a la lucha de Beto, porque cuando se dirigen a uno de nosotros, se están dirigiendo a todos nosotros. Estamos pidiendo que firmen su petición, que hagan llamadas a los oficiales que tienen el poder de parar su deportación, al director local de ICE, Peter Birch, y el asistente director de ICE, Greg Jensen. Tenemos mucha información de cómo pueden contribuir en la lucha en nuestra página de Facebook. Por favor, sigan nuestra página de Facebook para actualizaciones y para saber cómo tomar parte de la lucha. Por favor, síganos en Organized Communities Against Deportations. Gracias. Thank you for that. Those were remarks from Yaxal Sobrevilla from Organized Communities Against Deportations. Muchas gracias por eso. Esos fueron los comentarios de Yaxal Sobrevilla por parte de comunidades organizadas en contra de las deportaciones. We are now going to open up the space if there's questions from other folks. So we're hearing here, did USCIS explain why they intend to deny Beto's DACA? And is their intent to deny his DACA the reason behind ICE detaining him again? I'm going to pivot this question to Allison, but I'll interpret it in Spanish first. Entonces tenemos una pregunta. La pregunta es, USCIS explicó por qué tienen la intención de rechazar la solicitud de DACA de Beto, y tiene algo que ver su intención de negarle su DACA a Beto con el hecho de que lo volvieron a detener. Entonces, esta pregunta la va a responder Allison Heinen, que es parte de la representación legal de Beto. So, Allison Heinen will take this question. Yeah, so USCIS has indicated in a very brief letter called a notice of intent to deny why they're intending to deny his application. It's related to minor traffic violations that even if you search within the Chicago criminal record system, don't even show up. So they're trying to take any type of misdemeanor argument as well as their own discretion that they do possess to deny his application. As far as the second question, actually, Barbara, can you repeat that question? Make sure I'm targeting the right one. Is their intent to deny DACA the reason behind ICE re-detaining him? Of course. So we don't have any direct statements or quotes from anybody saying that ICE and USCIS have communicated. We did receive the notice of intent to deny only, I believe Jesus had it in his hands only a day or two before he was taken into custody by ICE and detained. So it is all happening at the exact same time. And we have been fighting this case for about a year, as well as other advocates. So they have definitely, USCIS and ICE have been made aware of the situation that's been going on. And while we don't have any direct evidence that they took him into custody because the notice of intent to deny, we don't have anything indicating that they didn't speak with each other. Entonces voy a interpretar brevemente la respuesta de Allison. Allison dijo que USCIS envió una carta muy breve llamada una carta de intención de rechazar basado en violaciones menores de tráfico que si los buscas hasta en los récords de la ciudad de Chicago ni siquiera aparecen ahí. Entonces dicen ellos que basados en estos violaciones menores que usualmente no descalifican a nadie para ser elegible para DACA, más su propia discreción, USCIS emitió una carta indicando su intención de rechazar la solicitud de Beto. No tenemos ningún tipo de evidencia concreta que indique que ICE y USCIS se han estado comunicando sobre este caso, pero sí es importante resaltar que el tiempo, la línea de tiempo en la que ha sucedido todo esto coincide mucho, porque justo el día antes de que Beto se presentó en Iowa para ser detenido, para su check-in,
USCIS, ese día le llegó su carta con la intención de rechazo. Entonces sí nos parece a nosotros muy sospechoso que todo por coincidencia está sucediendo al mismo tiempo, reconociendo que llevamos un año en este proceso tratando de asegurar la libertad y que Beto se pueda quedar acá en el país, y que USCIS y ICE están conscientes de esto y han estado conscientes de esto desde el inicio de este proceso. We have another question from Manny Ramos from the Sun Times. Just for clarification, Jesus was detained Tuesday morning after a check-in with ICE officers in Cedar Rapids, Iowa. Manny Ramos de Sun Times pregunta, solo para clarificar, ¿Jesús fue detenido después de un check-in la mañana del martes con oficiales de ICE en Cedar Rapids, Iowa? Yes, that's what happened. Sí, eso fue lo que sucedió, fue detenido ayer. Any other questions from folks? This is the space for that. Entonces voy a dejar un poquito, unos 2 segundos más para ver si hay alguna otra pregunta del público. Okay. Okay. So I don't know, there seem to be questions on the Facebook Live, but I don't have access to that right now. But I don't know if someone wants to read those out right now. And we also received a question of what is the next step legally. Entonces sé que hay algunas preguntas que están viniendo desde Facebook Live, entonces vamos a esperar un segundito para que nos puedan llegar esas. Pero una de ellas es, ¿cuál es el próximo paso legalmente? So what is the next step legally? And Allison, I'll pivot over to Allison to answer that question. So the next step legally in regards to Jesus's DACA application is we will be preparing a response as to why his DACA renewal should not be denied as they intend to do. And we will be filing that response in about a week. He still has an 8th Circuit Court of Appeals appeal pending in the 8th Circuit Court of Appeals, and we are working on drafting that. We're waiting for the record from the government, and then we'll be drafting our brief and arguments as to why the BIA made the wrong decision in upholding Jesus's order of removal. So that will be taking place in the coming weeks. He also still has a pending mandamus lawsuit in the Northern District of Illinois, and we have 2 attorneys on our staff who are working on that case and trying to find ways to make sure that Jesus is still here in the United States so he can argue that case. He is the petitioner for that case, and it is still ongoing. So there's a couple different steps, but the one that we're going to be, aside from the DACA application, putting most pressure on is also making sure that ICE grants a stay of removal for Jesus, because they legally still can do that and have the discretion to say, okay, we will let Jesus stay and not remove him and also release him while all of these legal actions are still pending. Entonces, hay varios pasos pendientes en el caso de Beto. Uno de ellos tiene que ver con la respuesta que están preparando sus abogados sobre la carta que mencionamos sobre la intención de negar la solicitud de DACA de Beto. Entonces, están preparando una respuesta resaltando el hecho de que Beto sí es elegible para esto. También tenemos una apelación pendiente en el 8º circuito, y ahí estamos esperando para récords del gobierno para poder retar la negación a una apelación que recibimos del Consejo de Apelaciones de Inmigración. Entonces eso también está pendiente, y también pendiente en medio de todo esto es una demanda que tenemos en el Distrito Norte de Illinois, una demanda de mandamus, donde tenemos a 2 abogados de esta misma organización que están trabajando para asegurar que Beto se pueda mantener en el país y luchar en contra de su deportación. Al mismo tiempo estamos sometiendo una solicitud para que ICE
libere a Beto y detenga el proceso de deportación usando su discreción mientras se procesa el resto de lo que está sucediendo para asegurar que Beto pueda mantenerse en el país durante estas batallas legales que están sucediendo. Entonces, one more question that we received is, has there been any legislative support from either of our senators or Representative Chuy Garcia? Otra pregunta que recibimos es, ¿ha habido algún tipo de apoyo por parte de legisladores, ya sea de senadores o personas como el representante Chuy García? Esa pregunta la va a responder Miguel López, el hermano de Beto. So that question will be answered by Miguel López, Beto's brother. So in terms of support from the senators, the representative, they've been aware of the case since the beginning of the struggle, and they have supported sending inquiries to ICE and USCIS. Obviously, at this moment, we need them to take bolder steps, so we're in communications with them in regards to what are the ways in which they can support right now, given the short timeline of things. And obviously, local elected officials like La Comisionada Alma Naya has been taking consistently sending us our ask of like if we request a letter of support and different calls to ICE here locally and in Minnesota or Iowa. We really appreciate the support, but yes, the senators and representatives are aware of this. Sí están los senadores y también representantes del Congreso, como Chuy García, han estado al tanto de este caso desde que empezó la lucha el año pasado. Han sometido inquiries, le llaman, básicamente preguntas a ICE y USCIS sobre el caso de Beto. Obviamente, dadas estas circunstancias, ocupamos que tomen pasos más concretos y más valientes, entonces estamos en comunicación con ellos y vamos a seguir pidiéndoles exactamente cómo pueden apoyar. Ahí también quería recalcar el apoyo local, como la comisionada Alma Naya, que ha estado siempre proveyéndonos con el apoyo que necesitamos. Entonces, sí, vamos a seguir en contacto con las oficinas. Great. So the other question we have is, what can the public do? I have spread the word to call and email ICE Field Office Director in Minnesota. Is there anything else? Entonces la otra pregunta que recibimos es, ¿qué puede hacer el público? Yo ya recibí la información y he estado compartiendo con mis redes sobre enviarle correos al director de campo de la oficina de Minnesota. ¿Hay algo más que yo pueda hacer? Yaxal or Miguel, do either of you want to take that question? Yaxal, do you want to take that question? Thank you. Yeah, I mean, it's critical right now that community continues to go with that call to action, because they need to hear from the public that this is something that is not, Beto is not in isolation. It's not him doing it by himself. Calling for justice. We need the community to keep doing that, to keep putting pressure, because we know that ICE and these agencies act when they think that nobody's watching, that nobody cares. So yes, I think it's just so important to continue following that, continue to follow the updates, and keep putting pressure on those offices. So nada más para compartir en español, es importante que la comunidad siga haciendo esos pasos, aunque no se sientan significantes. Es importante de continuar de poner esa presión a ICE y a USCIS, porque tienen todo el poder para hacer lo que necesitan hacer, para resolver el caso de Beto. Entonces es importante seguir poniendo esa presión y seguir los pasos que compartimos. Thank you for that, Yaxal. I think that closes us out with the question and answer period. I want to thank everyone, especially our panelists, for joining us today in this press conference about Beto's urgent case, and just name that, like folks said, we remain committed. We're going to fight it till the end, and we're going to fight not just for Beto, but for all communities to remain here and remain together and not in cages. So
Quería agradecerle a todas las personas que se unieron hoy, a todas las personas que fueron parte de esta conferencia de prensa y por la lucha incansable por la libertad de Beto y recalcar nuestro compromiso a luchar no solo por Beto, pero por todas nuestras familias, sino todas nuestras comunidades para que todos los mantengamos acá y nadie esté en ninguna jaula. Gracias. Thank you.